MI न्यूज टीवी, हर खबर सबसे पहले। কেমন লাগছে এখানে এসে? খুব ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো। স্যার আজকে কি বলবেন আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে? আজকে যে সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গে আমরা একত্রে পারফর্ম করছি সেটা একটা খুব উল্লেখযোগ্য সমাবেশ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সন্ধ্যেতে আজকে আমরা বাংলা ভাষাকে রিপ্রেজেন্ট করব। এটা একটা আলাদা করে গৌরবের ব্যাপার এবং আমরা এখনও স্বাধীন গান বাজনায় বিশ্বাসী এবং স্বাধীন গান মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রক মিউজিক করে দেশের মানচিত্রে সেটাকে একটা শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় আমরা যে সবাই মিলে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি, এটা গর্বের বিষয় এবং এরই প্রতিধ্বনি থাকবে নিশ্চয়ই অডিয়েন্সের দিক থেকেও। তারা ভালোবাসবেন, আমরা সেই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেব। পাশাপাশি এটা খুব উল্লেখযোগ্য যে এক্ষুনি খবর পেলাম যে স্পটিফাইয়ের যে স্থানীয় স্পন্দন লোকাল পালস, তাতে নাম্বার 1 পজিশনে আমাদের সদ্য প্রকাশিত গান ক্ষুধার্ত মাংসাশী। এই গানটি আজকের সন্ধ্যায় আমরা প্রথমবার মঞ্চে উপস্থাপন করছি। এটা আমার মনে হয় এটা একটা বড় ব্যাপার, কারণ এই গানটি এই মুহূর্তে সবার আলোচনায়। মাতৃভাষা দিবস আজকে, বাংলা এবং বাঙালিদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বার্তা থাকবে? আমাদের মাতৃভাষাকে আমরা যেন সম্মান করতে পারি, আমরা যেন অকারণে বানান ভুল না করি। কারণ বাংলা বই যদি আমরা না পড়ি তাহলে আর মাতৃভাষা কিসের হলো? আজকে আমাদের বাংলা বই পড়তে হবে এবং বানান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এটা না করলে ভাষা গোল্লায় যাবে। আপনার এত ফ্যান ফলোয়ার্স, নতুন কি তারা আপনার থেকে আরো পেতে চলেছে? আমি তো প্রত্যেক মুহূর্তে নতুন, এই মুহূর্তেও আমি নতুন। আমাকে অন্যরকম লাগছে না? একদম। আর কিছু বলার আছে কারণ? এখনো অনেকের কাছে নিশ্চয়ই নতুন, যদিও হই হই করে মানুষ শুনছে। 6টা গান আছে। ক্ষুধার্ত মাংসাশী এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তম গান, শুধু ফসিলসের নয়, গোটা বাংলার। এবং অন্যান্য গানগুলোও কিন্তু মানুষের ভালো লাগায় চলে এসেছে, আমরা তার খবর পাচ্ছি অলরেডি। যদি তুমি শুনেছি, অপরিবর্তিত, এই সমস্ত গানগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আমাদের এটা সৌভাগ্য যে আমাদের স্টেজ প্রেজেন্টেশনেও আমরা এইসব গানগুলোকে আনতে চলেছি। এরপরেও আমার কয়েকটি অ্যালবাম প্রকাশ হবার আছে, যেমন নেভার মাইন্ড বলে একটা ফিল্মের মিউজিক করেছি আমি, চৈতি ঘোষালের প্রথম সিনেমা, সেটা খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ হবে। স্যার আপনার এই বিখ্যাত গানটা দুকলি যদি আমরা একটু মিডিয়ার থেকে অনুরোধ, দুকলি মিডিয়ার থেকে অনুরোধ, এখানে দুকলি স্যার, দুকলি অত্যন্ত ভালোবাসা। ঝামেলার কলি। গাইব রেডি বল, সরি আরেকবার যাই। আমায় জানো কখনো সাগর দেখিনি, আর পাহাড়ও দেখিনি, চার দেয়ালেই বন্দিনী। এরপরে আর গাইতে পারবো না, এবার শুনতে হবে। रॉयल स्टार का ये जो प्रोग्राम है जी, इसमें संगीत का मेला लगा हुआ है, जी। कैसे लग रहा है यहाँ आके, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोलकाता सिर्फ संगीत के लिए नहीं आता हूँ, खाने के लिए भी आता हूँ। सबसे पहले आकर मेरा लक्ष्य ये रहता है कि मैं अच्छा खाना खाऊं, और मैंने बहुत खाना खाया, और उसके बाद संगीत और आप सब लोग को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत रसगुल्ला खाया, बहुत सारी नई नई भाषा सीखी जो मैं आप लोग को अभी नहीं बता सकता, बट आई लव कोलकाता ऑल द टाइम। आई एम अ बिग सौरभ गांगुली फैन, I'm a big lot of Bengali music fan, and I'm a big Bengali cuisine fan. कोलकाता का क्या क्या खाना आपका सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे माछ बहुत पसंद है, हमने कल मच्छी खाया बहुत ज़्यादा, और मुझे अभी सीज़न नहीं चल रहा है हिलचा और राइस का। हिलचा हिलचा No, this is not the season. दिस इज नॉट द सीजन, Yes. तो मेरा मिस हो गया एक्चुअली। Yes. बट फिलहाल मैं राइस कर रहा हूँ, रसगुल्ला खा रहा हूँ। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जिनकी स्वीट शॉप्स है, तो उन्होंने बहुत सारा एंटी डाइटिंग फूड दे दिया है, जिसको खा के मैं जिम जाऊँगा और बॉडी खराब करूँगा। आपका कलकत्ता में इतना फैन फॉलोअर्स है जी। तो यहाँ आपका थोड़ा सॉन्ग, दो कली सॉन्ग सब सुनना चाहता अभी गाऊँ? है, ये दो कली।
दो कोली प्लीज ओके मेरी सोच की योजना फ्लॉप हो रही है सोच से दिल के स्ट्रोक सा अभी रोज का बोतला वोट का चोकरा जोकता हौसला खोजता सर सर दोस्त का रोकना टोकना कोसना स्टोर का नहीं कोई टोक का सुन तेरे होट का दोस्त तो डोबता मैं तो बस तोतला आप कोई होश ना मैं रॉक स्टार और रोज हाथ में मोग रहा था मैं पोक रहा को मुझे रोकना था ना जब मैं रोकता अब मेरे शौक को आके थोड़ा सोख जाता मेरी भी रोक ले लो थोड़ा गोश्त का फिर मैं टोस्ता साफ सर डोकला सच तेरे बहुत सा जब मैंने नोक का लॉस सर रोज यहाँ बंगाली में था आपको समझ में नहीं आया कोलकाता वासी के लिए क्या वार्ता देंगे शुभेच्छा वार्ता देंगे I just want to say that I love all my Bengali family. Thank you so much कि आप लोगों ने मेरे म्यूज़िक को इतना सपोर्ट किया मेरे जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहे एंड मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा आप लोग को अपनी म्यूज़िक से या फिर जो भी मैं करूँ उससे एंटरटेन करूँ और पॉजिटिव वाइब्स देता रहूँ थैंक यू सर थैंक यू